شده ورزشگران هوسباز و مسابقه می‌پردازند که میان آنها ورزشگران تاجیکستان، نمایندگان دیگر شرکت‌ها، نمایندگان CCL نامنویس شدند و عین حال چطور می‌بینید واقعا مسابقه شروع گردید و پس از 5 دقیقه باشد خوب ورزشگران کسبی و مسابقه می‌براید. همصحبت من رئیس فدراسیای ولسپیدرونی تاجیکستان озодхон давлатшоев قرار دارند و بگوید که باری اول در تاجیکستان این گونه مسابقه سطحی بلند برگزار گردید و اون به عقیده شما چگونه جریان گرفت؟ خیلی که مقام میدونن یک سال قبل محترم رئیس شهر رستم مولی و رئیس کنفدراسیای اوسیو اسام الشفر یک صحبت داشتیم. مصلحت شد که باید در تاجیکستان یک چمپیونات تشکیل کرده شود. یک سال قبل شما دیده ایستاده که ما امین عملی ساختیم. صحبت‌هایی که ما با مهمانایی که از 40 دولت آسیا آمدن که در بهترین سطح عالی است. امروز هم باشد روزی نهایی برگزاری چمپیونات آسیا می باشد، یعنی سبقت‌های آخران. در سبقت‌های امروزه که از 2 قسمت عبارت است، دوستداران ورزش و استادان ورزش اشتراک می‌ورزند. چون اطلاع دادیم اکنون ورزشگران کسبی به مسابقه می‌پردازند و این نوبت چون می‌بینید این همه ورزشگران کسبی هستند که مسافه 60 کیلومتر رو این نوبت طی می‌کنند. کاتب گنرالی کنفدراسیای ولسپیدرونی آسیا اونکار سینگ قرار دارند و به نظر ایشان رو دایره برگزاری مسابقه پرسان می‌شود. And I think this is one of the best event ever held in the sport of cycling, road cycling. They've done with such a precision that technically it was wonderful, logistically it was wonderful. The boarding and lodging systems was on the track. So I think this is one of the best ever event held in Asia. And all the arrangements were superb. The races, they were really good, and the route was entirely very nice and very technical. But finally, I must say we must thank the government and the Tajik Cycling Federation, who had put in so much of effort to make this event happen and to make it a grand success. I congratulate each one of them. آن پیشنهادی که ما گرفته بودیم بود از تجربه ازبکستان زیاده از $300,000 و تجربه معاصر کانال یورانیوس زیاده از $500,000 و حتی یک پیشنهاد دیگر از متخصصان بود که تا $1,000,000 مصرف داشت. ما همه این پیشنهادها رو در کمیته تدارکات منظور نمودیم و بعداً خلاصه شد که ما با اقتدار تلویزیون‌های وطنی و تکنولوژی که این حال در کشور است با این اقتدار از عهده این مسئولیت بریم. بعد از اونی که محترم رئیس شهر روزگی دادن، متخصص آمدن همه اینفراستراکچور یک نظارت کردن، گفتن که والاترین و بهترین اینفراستراکچور است برای گذراندن همین چورابینو. Assalamu alaikum. My name is Sulaiman Al-Hamadi from UAE. I would like to start with thanking His Excellency Mr. Osam Al-Shafar for inviting us to do the live coverage in Al-Wasba cycling account. So really we are very happy and glad to be part of that chairmanship. We saw a big organization. The standard is very high and the weather is really ideal to be here. So we are very happy and we witness very good level of organization. همه بچه جابجاشون در فینش نزدیک شدن. همه نواربردارا در جاتون. 34 давлати дунё ки тариқи лайв ин мусобиқаи сатҳи баландро тамошо карданд, ана ҳамин студияи сайёр омодаи кор буд. бори аввал мусобиқоте бояд пахши мустақим мешуд ки дар ҳаракат аст. Ин гуна таҷриба токунун дар телевизионҳои ватанӣ набуд. Бо ҷалби беш аз 100 нафар мутахассисони техникӣ ва эҷодӣ мо тавонистем ҳамарӯза аз ҳар як сабқате ки дар ҳудуди шаҳр ва берун аз он баргузор карда шуд, мо пахши мустақимро барои тамоми бинандагони ватанӣ ва берун аз он инъикоси босифати ин чорабиниро ба роҳ монем. Тамоми меҳмонони мо аз баргузории чемпионат, аз инфраструктури шаҳри Душанбе
یعنی زیبایی‌های معماری و شهرسازی و اینفراستراکچوری شهر دوشنبه بسیار در حیرتند، بسیار خوشحال هستند. از مهمان‌نوازی مردم تاجیک بسیار خوشحال هستند. چمپیونات آسیا هویت با ولاسیپدرانی در ازبکستان برگزار گردیده بود. تیم ازبکستان مدال طلا نداشت. امروز با سبب آنکه چمپیونات آسیا هویت با ولاسیپدرانی در ازبکستان برگزار گردید سال 2019 یعنی تشکیل 2019 این برای تیم ازبکستان یک گام استوار برای پیشروی رشد ساحه ورزش ولاسیپدرانی در کشور ازبکستان گردید و نتیجه اش را ما امروزها در دوشنبه می‌بینیم. В принципе, гонка мне понравилась, поразило количество болельщиков вдоль трасс, очень красивый город, хорошие дороги, отлично, и погода сегодня хорошая, настроение хорошее, и опять-таки люди у вас очень гостеприимные. اینجا کمیته تدارکات مسابقه کمی پایینتر از نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی یک گویم جایی را برای مهمانان دور و نزدیک آماده کردند که آنها به واسطه میتوانند طریق آن همین مانیتور پخش مستقیم چمپیونات آسیا هویت با велосипедрони را تماشا کنند. Меня зовут Ситора Рахими, я ассистент генерального директора компании TCL. Хочу сказать, что сегодня в таком грандиозном мероприятии наша команда тоже будет принимать участие в количестве 20 человек. Это большая радость для нас. Я желаю вам удачи, ребята. Мы за вас будем болеть. И вообще всем участникам, всем группам просто удачи. Будем ждать, болеть и молиться за вас. Меня зовут Элеонора. Я очень рада оказаться здесь сегодня, на этом мероприятии. И Таджикистан плавно-плавно выбирается на международную арену. Нас видят по всему миру, нас транслируют, Таджикистан узнают, Таджикистаном интересуются и хотят сюда приехать. И людей, у которых складывается правильное впечатление о нашей прекрасной стране, становится больше. Аудитория увеличивается, и я рада быть частью нашей страны, этого мероприятия. Al-Shafar Jumeirah team and Dubai Police Cycling Team. Меня зовут Александр. Благодарен также моим тренерам, которые прилагали усилия, чтобы я мог именно стараться, именно добиться этой цели, чтобы занять это первое место по своей категории мастер-класс с 45 до 49 лет. И благодарен, что без никаких происшествий все прошло, поэтому себя чувствую очень отлично. Фамилия моя Батыршин, зовут Ренат. Я тренер по велоспорту. 50 лет уже стаж у меня велосипедный. Впечатления от гонки очень хорошие, очень большие. Мы очень сплоченно сейчас доехали до финиша. Своим темпом, своей группой. Собрано, как и положено. Мы рады, что такая большая гонка пришла к нам в Таджикистан. Mahdi Abdullayev. Денис Джабаров. Я горжусь своей республикой Таджикистан, что они молодцы, смогли организовать такого уровня мероприятия. И, конечно же, мы гордимся, что наша республика также заняла свои места. Мы вручали награждения, медали, нам удостоилась данная честь. Мы представляем модельное агентство TNZ, и мы вручали как сувенирчики.